वेलकम समस्त को गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो तो आज वीडियो में देखिए आम आंध्र पीरियड जो मैंने करुँच ठीक अच्छे ये प्रैक्टिकल टीचिंग रिलेटेड वीडियो मुझे गतकाली गोटे करी आज वीडियो आपंकर थियोरी एग्जाम ठीक अच्छे आपंकर से वीडियो तले बहुत कमेंट आसाला सर मोर थियोरी एग्जाम के आंध्र केसरी के नागार्जुन के येगी बमन के माने जिते यूनिवर्सिटी मान अच्छा समस्तଙ୍କର फर्स्ट सेमिस्टर के आपको डाउट थिला ठीक अच्छे तो बर्तमान गोटे यूनिवर्सिटी नोटिस आसी आधार करी अदर यूनिवर्सिटी मान एग्जाम केबे हो पारे ता देखा जो डेट कहबी से डेट्र मैंने बेसी हेल्ले 2-4 दिन एपट सेपट हम मैंने गोटे सप्ताह दाँतु ता भर आप एग्जाम हम वीडियोटा संपूर्ण देखूँ सबू अपडेट देवी कौ यूनिवर्सिटी एग्जाम केबे हबार चांसेस अच्छी आपर एग्जाम सरला सर्टिफिकेट केते दिन भर आसो ता सहित आपण रिजल्ट केते दिन पर डिक्लेयर हम ठीक अच्छे अदर पोस्ट पाई कौ मैंने इलिजिबल हे ये सब आप डाउट अच्छी कि नहीं जो मानकर ये सब डाउट अच्छी निहाती वीडियो संपूर्ण देखिए ता सहित आपण फर्स्ट सेमिस्टर को केमिति भलसे क्लियर कर जहाँफल कि आपणकर बैक्र टेंशन रही एवरीथिंग ये वीडियो क्लियर करेंगे वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने आम चैनल को नुआ निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता सहित आपण सांगसाथी मान पाखे भी चैनलटा को शेयर करेंगे जहाँफल से भी जानतु से भी हेल्प मिलू से भी सब्सक्राइब करूँ ठीक अच्छे तो स्टार्ट करुँची वीडियोटा को पेशेंस सहित देखिए जी कहूँ से आपंकर को आप रिलेट करेंगे आपंकर निहाती से कम आसो आदि देखला किसी डाउट रुए निहाती कमेंट सेक्शन अवेलेबल अच्छे आप कमेंट करेंगे आंसर मुझे निहाती देवी बुझेगा स्टार्ट करुँची तो देखो यहाँ हूँ गोटे नोटिस जहाँकि आमर के 23 तारीख आसी आज केते 25 हो गला ठीक अच्छे 26 2-3 दिन आगे नोटिस तो मो पाखे यहाँ 2 दिन आगे थिला तो समय हो नाला बुझेगा मुझे प्रैक्टिकल माने प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो आप केते दिन धरिकी कहते सर वीडियो करूँ से रिगार्डिंग जो नोटिसटा आसी परदिन करा 2 दिन पर कराऊँ बुझेगा तो यहाँ हूँ आम आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम 23/2/2026 नोटिसटे आसीला नोटिस लिखाई देखो माने आंध्र यूनिवर्सिटी एग्जाम बीएड फोर्थ सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2 एप्रिल 2026 ठीक अच्छे अप्रूवल ऑर्डर इश्यू माने आपंकर फर्स्ट सेमिस्टर आंध्र यूनिवर्सिटी एप्रिल मसरे हम ताहा अप्रूव हो जाए ठीक अच्छे से मैंने गोटे डेट भी देते डेट आप एग्जाम हो पारे चांसेस अच्छी बुझेगा आ गोटे कथा मुझे क्लीयर करी आंध्र प्रदेश जिते यूनिवर्सिटी मान अच्छा बर्तमान समय सबुठ भल यूनिवर्सिटी होची कोटा आंध्र यूनिवर्सिटी भल कहीं कहूँ माने तार सब डॉक्यूमेंट सब ठीक अच्छी बुझेगा किसी डॉक्यूमेंट कौन सी माने आप ये पाइबेनी कौन से भूल पाइबेनी अदर यूनिवर्सिटी माने भी भल अच्छा किंतु पिला माने कौन बहुत पिला माने डॉक्यूमेंट पाऊ ना ठीक अच्छे जो मैंने पाँच तो भल कथा जो मैंने पाऊ ना से लगुच कौन ना आम यूनिवर्सिटी खराब यूनिवर्सिटी सब भल एमती नुह जो आपने आंध्र केसरी एडमिशन नहीं कहे सार कहते आंध्र यूनिवर्सिटी भल मैंने आम यूनिवर्सिटी खराब एमती नुह यूनिवर्सिटी भल कि आप डॉक्यूमेंट पाइबा दरकार आपड़ जदि बीएड कर डॉक्यूमेंट न पाइबे देन आमर बीएड फायदा तो ना ना से एक कथाटा कहूँ बाकी अदर सब यूनिवर्सिटी भल अच्छी ठीक अच्छे तो देखो एम हिसाब से माने एमानकर माने कहार आमर आंध्र यूनिवर्सिटी हिसाब से यही ऑर्डर लिखाई देखो बीएड फोर्थ सेमिस्टर ठीक अच्छे एग्जामिनेशन फ्रॉम 7 एप्रिल माने 7 एप्रिल से एग्जाम स्टार्ट हबार से टेंटेटिव ठीक अच्छे यहाँ आउ थे कहूँ यहाँ हूँ कौन कन्फर्म डेट नुह कन्फर्म माने कौन ये डेट चेंज भी हो पारे आ डेट्रे ही एग्जाम हो पारे 50-50 चांसेस अच्छी ठीक अच्छे 15 और 60% चांसेस अच्छी ये डेट एग्जाम हम कहीं हम ना आंध्र कहीं आंध्र यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल टीचिंग रिलेटेड वीडियो आपने काले देखिले आंध्र यूनिवर्सिटी डेट आसी तो केते मार्च 1 रु मार्च 13 सुधा प्रैक्टिकल टीचिंग एग्जाम सर तो मुझे कौन कही सब यूनिवर्सिटी पे कहे आपंकर प्रैक्टिकल टीचिंग सर मैंने आपंकर प्रैक्टिकल टीचिंग एग्जाम सर मैंने आपको हाथ में गोटे मस थी मस पर आपंकर थियोरी एग्जाम हो यहाँ मुझे केते दिन धरिकी कही आसूसी आईटा ही आप देखूँ नोटिस भी ताहा ही अच्छी ठीक अच्छे तो आपणकर जदि एप्रिल न है ठीक अच्छे एप्रिल धरतु है मे भितर आप एग्जाम 100% हम फोर्थ सेमिस्टर आंध्र यूनिवर्सिटी भी हम अदर यूनिवर्सिटी मानकर भी मे सुधा हो बुझेगा कन्फर्म यहाँ कहूँ आपंकर मे सुधा सब यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमिस्टर आपंकर हो बुझेगा एवं आपंकर फेब्रुआरी चली ना मार्च भितर आपंकर सब यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम नोटिस आसो एप्रिल आपंकर मत देन आपको एप्रिल मसटा गैप मिल एप्रिल पर मे मसरे आपंकर एग्जाम सब यूनिवर्सिटी शेड्यूल आस बुझेगा तो जिते बड़े अदर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम नोटिस आसो मैंने से आम गोटे कन्फर्मेशन डेट काढ़ी पार ठीक अच्छे कहीं देखो कौ यूनिवर्सिटी केत सी कर सी ही जानी आप देखुना फास्ट सेमिस्टर पिला कौन होता
ଆପଣଙ୍କର ପର ବ୍ୟାଚ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀର ଯଦି କଥା କହିବା 2 ଥର ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହଁ, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ନୁହଁ, ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବା କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଠିକ୍ ବି ହେଇପାରେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କନଫର୍ମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ି ବି ନଥିଲି, ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମାନେ କରିଦେଲି, ପରେ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଭୁଲ କୁହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟପିକ୍ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ମୁଁ କନଫର୍ମେସନ୍ ନ ଆସିଲେ ଯେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର ବି ଆପଣ ତାହା ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 15-20 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଧରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେବେ ହେଉଛି ତାହାଠୁ 15-20 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଧରନ୍ତୁ, ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ନୁହଁ, ସେମିତି 15-20 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା। 4th ସେମିଷ୍ଟର ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଥିଓରି ଆଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଗତକାଲିର ମାନେ ଷ୍ଟଡିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହଁ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ମୁଁ କହିଛି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟିଚିଂ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଆମର ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର 45 ମିନିଟ୍ସ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ାଯାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ନେବେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ମାନେ କ'ଣ 45 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 45 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ବୁଝିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା। ତ ଏବେଠୁ ଲାଗନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି 2ଟା ଟପିକ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ନିହାତି ଆପଣ ସ୍କୋରକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଇଡ଼ାନ୍ସଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନିବା ନ ମାନିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯଦି ଟିକେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମାନେ 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ ଟିକେ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ, ଦେନ୍ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 ଇୟର୍। ବୁଝିଲା। ତ ସେ ଚାନ୍ସ ବିଲକୁଲ ନିଅନ୍ତୁନି। ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଭଲରେ ଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ରହିଲି। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ କହିବେ ନା ସାର୍ 4th ସେମିଷ୍ଟର କେବେ? ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ କଭର୍ କରିଛି ନା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେନି ସେମାନେ ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ 4th ସେମିଷ୍ଟର କେବେ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ।